এটা আমরা কমপ্লেন করেছি, আমরা 63টা কমপ্লেন অলরেডি ইলেকশন কমিশনকে পাঠিয়েছি, অ্যান্ড অলসো দ্য আদার্স অলসো। আমি এখনো রিকোয়েস্ট করব, শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। তার মানে কি, ওরা যাকেই যায় ইচ্ছে দায়িত্ব দিক না কেন, মানুষ কিন্তু ভোটটা আমায় দিয়েছে। কিন্তু এখানে ভোটটা চিটিংবাজি হয়েছে। এবং বোয়াল, আমি 3 দিন ধরে বলছি, বোয়ালে ওরা অত্যাচার করেছে চূড়ান্ত। আজ কাল পরশু তরশু আমাদের একটি ছেলের মেরে হাত ভেঙে দিয়েছে। আমাদের রবীন মান্না বলরামপুরে সে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। গতকাল আমার কেশপুরে আমার একজন কর্মী মার্ডার হয়েছে। গতকাল সকালবেলায় খানাকুলে আমার কর্মী মার্ডার হয়েছে। আজকেও আমি জানি না রবীন মান্নার কি অবস্থা, কৃষ্ণর কি অবস্থা। এইখানে যারা এজেন্ট হয়েছিল তাদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছে, তাদের নাক মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি পুলিশকে বারবার করে বলেছি, 2-3 বার তারা বসেছে, যেই পুলিশ চলে গেছে আবার চাকাশ তাই। আর সেন্ট্রাল ফোর্সেসে আমি সিআইএসএফ সিআরপিএফ কাউকে দোষ দেবো না, বিকজ দে আর অলসো আওয়ার ফ্রেন্ড। সিআইএসএফ, বিএসএফ, সিআরপিএফ all. Only I will request the Home Minister. It is not that they are doing. The Home Minister himself is instructed the CRPF, BSF and other Jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence, for their total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidates. And under their instruction, BJP is getting so many provocation, and they are beating the people, they are murdering the people, and they are looting the vote. I think this will create another bad history. You know, in our democracy is the festival of the people. Democracy is the festival of the people. Now, if you don't allow the people to cast their vote, what do you think that election commission? Why people will say that election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts, don't behave like this in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day you will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are, whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the defeating result, I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all two, I am showing you, be perfect. সেগুলো আমরা সমস্ত সিসিটিভি টিভি দেখে আমরা সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে বলবো। দ্যাট ইন্টারনাল ম্যাটার আই ক্যানট ডিসকাস হিয়ার ইন দ্য রুম। আমি দেখেছি তো তোমাদেরও মেয়েদের যেভাবে প্রত্যেকটা বিজেপি মিছিলে মলেস্টেটেড হতে হচ্ছে। আই এম সরি মিস্টার ইলেকশন কমিশন, ইউ মাস্ট নো অ্যান্ড হোম মিনিস্টার হাউ দ্য উইমেন জার্নালিস্ট আর বিন heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas.
দেখুন, আমি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি, আমি পার্সোনাল সিক্রেসি মেনটেন করি। আই ক্যানট সে হোয়াট এভার আই ডিসকাসড উইথ দ্য অবজারভার্স অর হোয়াট এভার আই ডিসকাসড উইথ দ্য গভর্নর, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি মাई कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट मैटर, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज। आज जो कुछ भी हुआ आपको अंदर बैठना पड़ गया, काफी हंगामा हुआ बाहर में काफी हंगामा हुआ। आप अंदर बाहर दीदी बाहर हंगामा होता रहा, जो सेंट्रल पोस्ट थी वो चुप रही है। तो आप पूछो ना, वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम कुरैशी का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। चलो बस होएगा, ओवर ओवर ओवर। नाउ दिस 20 आई विल रिक्वेस्ट माय एसपी 21 बूथ नंबर, 22 बूथ नंबर, दिस अहमदाबाद, this Gokul Balrampur, and 6 booth number also 6-7 to take all care so there will be no violence. अरे दादा सामने दिखे तो गेले होबे ना तो। All right, Mamata Banerjee there making that big charge, and now she goes on to say that the Union Home Minister himself has instructed the CISF, the CRPF, BSF to only help the BJP. Not that just, she is also hitting out at the Election Commission, because she says that the Election Commission right now is working in tandem with the BJP. The Election Commission is not listening to us as in the TMC. Mamata Banerjee says the Election Commission is working at the behest of the BJP. She goes on to say that Nandigram is a seat that I will win. But then, Anuj, as you join us also, and you've been, keeping a track of every big development happening out of Nandigram, I do not understand what is the need for these back-to-back press conferences, running from one place to the other. If this is really not nervousness, Anuj, then what is? Well, one thing is very much clear, Deepthi, let me tell you that nervousness is very much there because this is allegations after allegation. On the other hand, we are also seeing the counter allegation. But this is not the first time we should keep this in mind when Mamata Banerjee is coming out with such kind of reaction when targeting Election Commission of India. They have already written the letter. If we talk about the TMC, then the letter has been already written to Election Commission of India, where they have targeted the central forces which has been deployed on the ground in the Nandigram. And on the other hand, numbers of times we have seen Mamata Banerjee coming out with the same kind of reaction where she is saying that the police deployment is from the BJP ruled state.